बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नाहक किसी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भी लिया तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जज़ान रीजन में अहम कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अफराद जो कि सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी शहरी ने गाड़ी में गैर कानूनी अफराद को बिठा रखा था। 12 अफराद इसमें सवार थे और ये सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि अल-दायर कमिश्नरी में एक गाड़ी शक की बुनियाद पर रोकी गई जिसमें मुतअद्दिद मशकूक अफराद सवार थे। तलाशी लेने पर पता चला कि ये इथोपियन और सोमाली गैर मुल्की अफराद हैं जिनके पास शनाख्ती दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। तमाम अफराद को गिरफ्तार करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जबकि सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया और इसकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, तमाम अफराद को एक बार फिर से यकीन दहानी कराई है कि ऐसे अफराद किसी भी लेवल पर जो गैर कानूनी लेवल पर अफराद को सपोर्ट करेंगे, उन्हें ट्रांसपोर्ट, रिहाइश या मुलाजमत की सहूलियात फराहम करेंगे, इन्हें 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में कोरोना के मज़ीद 338 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। नए केसेस के सामने आने के बाद अब तक सऊदी अरब में कोरोना के टोटल केसेस की तादाद 8,07,215 हो चुकी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस से 576 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पिछले 24 घंटों में एक शख्स का कोरोना की वजह से इंतकाल हो चुका है। ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना वायरस में मुब्तला 142 अफराद की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना में मुब्तला होने वाले नए मरीज़ों के हवाले से जो जारी आदाद व शुमार ज़ाहिर किए गए हैं, उसके मुताबिक रियाद में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। 89 केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड पर आए, जबकि दूसरे नंबर पर जद्दा है जहाँ पर 66 अफराद रिकॉर्ड पर आए हैं। दमाम में 30 अफराद हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में 20, मदीना मुनव्वरा में 16, अल हफूफ के इलाके में 12 और अबा में 13 केसेस नए रिकॉर्ड पर आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियाद में सबसे ज़्यादा मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि 171 तादाद है, जबकि 96 दमाम में 58, मक्कातुल मुकर्रमा में 12, हफूफ में 29, मदीना मुनव्वरा और 27 अबा में रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की टीमों ने कहा कि 12,258 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 338 अफराद में कोरोना वायरस की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन पर इनकी कंपनियां इन्हें वार्निंग लेटर देती हैं या इन्हें किसी भी लेवल पर इल्ज़ामात लगाकर उनकी तनख्वाह काटती हैं, तो ये अब ऐसा नहीं कर पाएंगी जब तक वो कवानीन के लिहाज से मुकम्मल सबूत किसी भी गैर मुल्की वर्कर सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के आर्टिकल 71 के तहत मुहैया नहीं करेंगी। ताज़ा तरीन इतलात सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जो कि वज़ारत अमल का नया नाम है, इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब के कवानीन में ये बात बता दी गई है कि किसी भी मुलाजिम, ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद का यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है, अगर उस पर कोई भी इल्ज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, तो उसे इस बारे में तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए।
مکمل اس ملازم کو دفاع کا حق دیا جائے اور اسے مکمل لیول پر اپنے دفاع کے لحاظ سے یعنی اپنے آپ کو ان الزامات سے کلیئر کرنے کے لیے تمام ثبوت مہیا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس کے بغیر اگر کوئی بھی کمپنی کسی بھی ملازم کے خلاف کسی بھی لیول کی کوئی معمولی سی بھی کارروائی کرتی ہے تو اسے سعودی عرب کے لیبر قوانین خاص طور پر آرٹیکل 71 کے تحت بڑی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ کوئی بھی کفیل کمپنی کسی بھی ورکر کے خلاف اگر کارروائی کرنا بھی چاہتی ہے تو تمام ثبوت اسے ایک فائل میں مینٹین رکھنا پڑیں گے۔ کسی بھی وقت سعودی وزارت افرادی قوت ان ثبوتوں کے ساتھ اور جو غیر ملکی ورکر نے اس کا جواب دیا ہوگا یہ تمام ایک فائل میں مینٹین کرنا ہوں گے۔ کسی پر اگر جرمانہ کرنا بھی ہے، وارننگ دینے کے بعد کوئی کٹوتی کرنی ہے تو 1 دن کی تنخواہ سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ انہیں لیبر کوڈ میں سخت قوانین کے لحاظ سے ڈیل کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے لیبر قوانین کو اگر آپ بہتر انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو میں روزانہ کی بنیاد پر اہم معلومات اپنی دونوں چینل، دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں موجود ہے، ان پر شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کافی کام آئیں گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ اب تک 4 لاکھ سے زائد حجاج کرام اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ حجاج کی واپسی کا عمل فضائی، بحری اور بری راستوں سے جاری ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مدینہ منورہ کے شاہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ سے اب تک 3,65,457 حجاج اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ زمینی راستوں سے آنے والے حجاج میں سے 31,629 بسوں کے ذریعے جبکہ 5,701 حجاج کرام بحری ذریعے سے اپنے ملکوں میں جا چکے ہیں۔ واضح رہے حجاج کو شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل کے علاوہ مدینہ منورہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں حجاج کرام کو بھیجا جا رہا ہے۔ جدہ حج ٹرمینل پر اس سال حج سے قبل امیگریشن کاؤنٹر کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا تھا تاکہ حجاج کی روانگی کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پرانے محلے جو کہ غیر منظم طریقے سے بنے ہوئے تھے انہیں گرانے کا کام جاری ہے۔ محلے کے رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی لیول پر یہاں موجود نہ ہوں کیونکہ تمام بلڈنگز گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ منصوبے کے مطابق اب تک 28 محلوں کو جزوی یا مکمل لیول پر گرایا جا چکا ہے۔ فہرست میں شامل المنتزہات محلے کو گرانے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وہاں کے رہائشیوں کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ کمیٹی نے مزید کہا کہ اس وقت 8 محلے جن میں بنی مالک، الوردہ، مشرقیہ، الروابی، عزیزیہ، الرحاب اور الربوات شامل ہیں، مکانوں کو گرانے کا عمل جاری ہے۔ سعودی بلدیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ 2023 کے آغاز سے پہلے یہ پرانے محلے جدہ اور دیگر شہروں میں ختم کر دیے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں نئی تعمیرات کے لحاظ سے کام شروع ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نئی بلڈنگز یہاں تعمیر کی جائیں گی اور منظم طریقے سے تمام کارروائی ہوگی تاکہ آنے والے وقت کے لحاظ سے ان علاقوں کو استعمال کیا جا سکے۔